Service, Mascareñas. Nice! Service ace! Service again, Mascareñas. Yes! Tuloy din naman. Service ace! Service again, Mascareñas. Nakaliga po na. In-overlay Mascareñas. Nakalilang mo na to? Sinet? Ayan! Globalization! Globalization! Service. Mascareñas. Nakalilang mo na to? Set kayo po naman eh? Wow! Neptison. Point Tigers. Yes, sir. It's a net. Ball. Service. Magturo. David. Naka ni Mascareñas. Set kay Magturo. In-over. Naka ni Binga Marie. Set kay Binga Marie. Drop ball. Yes. It's a 4 matches. Natamaan ka ni Gapo. Hindi naman eh. Charis lang. Magandang gabi sa naka-fly Emirates, Miss Jenny Laza. Let's fly away, skyline pigeon fly. You're so pretty. Gapunan, sinagkay Lampalato. In-over ni Magturo. In-over ni Magturo. Nakanilang balato. Set kay Binamari. Drop ball ako ni Gapunay. Oh my God! What the heck? Walang epek-epek. Pink na pala ka. Aking pink na pala ka. 4-3. Hammerhead. 5-3. Service. Gapunan. Nakanilang ba ito? Set kay Binamari. Pinalo. Nakanilang Mascareñas. Gapunan. Pinalo niya na. Sayang. Okay lang yan. Service. Binamari. Backball lang po ito, naka ni Lamante. Set kay Lamante. Perfect set. Nakatagilid na yung matanda. Pinalo ni Magturo. Perfect set. Wow! Outside. St. Peter Life Plan Insurance. Good ball chip. In-over ni Hinaw. Sinet kay pinalo niya, no? Sayang. Service, laban na to. Welcome sa Nebas. Yes, may usok na. Andiyan na si Batalungang Emre. Bari nakapasok na lang na ini. Bukal. Nakuha ni Magturo. Set kay Hinaw. Naka ni Bukal. Naka ni Lampalato. Sinet kay Mascareñas. Pinali Mascareñas. Naka ni Bukal. Set kay Sir Ruby. Naka ni Mascareñas. Set kay Hinaw. Kinaliwa. Sinet kay Hinaw. Wow! Perfect spike. Perfect. Perfect body with a perfect smile. Mascareñas. Sinet ulit kay Hinaw. Drop ball. Nakanihinaw.
Sinagot? Oh my God! Point, linaw. Service. Lamonte. Nakalihinaw, perfect receive. Sinat kay Gapunay. Ilover ni Gapunay. Sinat kay Bunyamari. Pinalo, pinalawa. Outside. Deadlock 8. Nakalihinaw. Sinuntak mo na sa Renes. Pinalo ng Bunyamari. Point, Hammerhead. Next game, Bungani Spikers versus Raptors. Men's division. Nalakas pa rin yes? Iyay sa natin. Iyay. Outside. Laban ko, nakalikiyan. Sinyan. Shoot. God bless. Ano yun? Yan. Double. Contact lens. Ano yan? Stepping on the line, shipping line. Montenegro versus Star Wars. Sinamahan pa ni Veronica. Nakuha ni Kian. Ang hard. Yes. 30. Nakaligyan niya Mari. Inover ni niya Mari. Nakuha ni niya Mari mo. Point! Hammerheads! 13-11. In favor of Hammerheads. Inover ni Brocal. Nakuha ni Lambo na to. Sinet sa 4. Black ball ni Manturo. One hand save. One hand save na Manturo din. But point goes to Colombia. Hinaw. Sinet kay Jack Ball na Salinas. Inover ni inside. Nice service, Bunya Mari. Sinet kay Mascareñas, drop ball. Nakuha ni Lamonte. Sinet kay Lambrato. Nakalihinaw. Sinet kay Lambrato. Blackini. Sinet kay Iya. Pinalo ni Iya, nakalibrokan. Drop ball naman ni Magturo. Kaya ni Lamonte. Sinet kay Lamberto. Pinalo. Nakalihinaw. Sinet kay Lamberto. Drop ball. Point. Lamberto. Aha!
First decision. Point Tigers. 18-30. In favor of Tigers. Sinet. Ay! Point Tigers. Point Tigers. Bola po. Service, Bellarine. Nice service. Nawali Magtulo. Oh my God! Miscommunication! In-over. Nakani Lamante. Sirte Lamante. Pinalo. Nakani Magturo. Mascareñas. Pinalo ni Magturo. Point Magturo. 22-14. Point Tigers. Last two. Service. Lamborghini. Service is set point the Tigers. Service is winner for the third set, the Tigers.